जय जगन्नाथ बंधुगण। आज हूँ 2 एप्रिल 2025 बुधवार चैत्र मास शुक्लपक्ष पंचमी एवं मीन 20 दिन। आज सूर्योदय समय सकाळ 5:39 एवं सूर्यास्त समय संध्या 6:01। बुधवार आज हूँ कर्कट राशि घातबार एवं वृष राशि घातचंद्र। वर्तमान आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि आज दशम चंद्र एवं रविंक नक्षत्र भोग हेउथिबारु मनरे उन्नत चिंताधारा उच्चाभिलाष एवं उन्नतिमूलक कर्मरे ध्यान अधिक रहिबो। महत जनक आश्रय मिलिबो एवं भाग्य अपेक्षा कर्मरे अधिक विश्वास रहिबो। आज वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय जहा हेले मध्य मनरे आत्मसंतोष रहिबो एवं कर्मरे सफलता और समस्त कष्टसाध्य काम आज आपणक पई सहज हेबो। जोमानंकर द्विजा मेष सेमाने आज सुफल पाइबे। आपणक पई आज शुभ रंग सिल्भर, शुभ संख्या 6। आज आपण माँ बगलामुखी को आराधना करंतु। तापर जानिबा वृष राशि विषय। वृष राशि आज शुक्लपक्षर नवम चंद्र नवमी तिथि एवं बुधवार जोगु समस्त कर्मरे मध्यम धरणर शुभ फल मिलिले मध्य मनरे आत्मसंतोष मिलिबो नाही एवं अपमान अपजस और अपनिंदा मिलिबो। आज पुरातन बंधु किंबा निजर प्रिय बंधुंक सह मतांतर एवं परिवार रे अशांतिर वातावरण रहिबो। आज वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय मध्यम हेबो एवं कर्मरे परिश्रम तुलना रे सफलता मिलिबो नाही। जोमानंकर मृगशिरा वृष सेमाने आज सतर्क हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग कॉफी, शुभ संख्या 8। आज आपण माँ गायत्री को आराधना करंतु। तापर जानिबा मिथुन राशि विषय। मिथुन राशि आज अष्टम चंद्र नवमी तिथि एवं बुधवार जोगु मनरे अस्थिरता परिवार रे मतांतर एवं शारीरिक पीड़ा भोगिबे। निश्चितता को परित्याग करी अनिश्चितता पछरे पश्चात धावन करिबे एवं बिना कारण रे बहुत व्यस्त रहिबे। आज वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय तुलना रे बोध खर्च अधिक हेबो एवं कर्मरे विफलता और सहकर्मी विरोधर शिकार हेबे। जोमानंकर आद्रा मिथुन सेमाने आज सतर्क हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग सबुज, शुभ संख्या 4। आज आपण भगवान शिव को आराधना करंतु। तापर जानिबा कर्कट राशि। कर्कट राशि आज सप्तम चंद्र घातबार एवं रविंक नक्षत्र भोग हेउथिबारु घातबारर प्रभाव विशेष रहिबो नाही। मनरे प्रसन्नता परिवार रे सुख शांति एवं दाम्पत्य जीवन आज मधुर हेबो। आमद प्रमोद एवं मौज मजलिस रे अधिक आग्रह रहिबो एवं परिवार प्रति अधिक यत्नवान हेबे। आज वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं कर्मरे सफलता और महिला सहकर्मी सहयोग प्राप्त करिबे। जोमानंकर पुनर्वसु और अश्लेषा कर्कट सेमाने आज उपकृत हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग धला, शुभ संख्या 1। आज आपण माँ समलेश्वरी को आराधना करंतु। आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापरे जानिबा सिंह राशि विषय। सिंह राशि आज शुक्लपक्षर षष्ठ चंद्र जोगु वाद विवाद अन्य सहित कथबार्ता स्वास्थ्य एवं युक्तितर्करु विरत हेबे। मनरे दुश्चिंता दुर्भावना और हतोत्साह भाव प्रकाश पाइबो एवं चालीचलन व्यवहार आज विवादीय हेबो। आज शारीरिक पीड़ा भोगिबे एवं खर्च भार वृद्धि पाइबो। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय स्वल्प हेबो एवं कर्मरे विफलता और सहकर्मी विरोधर शिकार हेबे। जोमानंकर मघा
ଓ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ସେମାନେ ଆଜି ସତର୍କ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 11। ଆଜି ଆପଣ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମନ ଅସ୍ଥିର ଓ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାରେ ଅସଫଳ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, କର୍ମ, ଚାଲିଚଳନ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ, ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ ଏବଂ ଇତର ଜଣଠାରୁ ଅପମାନ ମିଳିବ। ଆଜି ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ କନ୍ୟା ସେମାନେ ଆଜି ସତର୍କ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆଜି ଆପଣ ମା ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧବାର ଯୋଗୁଁ ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ଭୂମି ଓ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବେ। ସ୍ୱଜନ, ପରିଜନ, ବନ୍ଧୁ ଓ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜି ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରା ଓ ବିଶାଖା ତୁଳା ସେମାନେ ଆଜି ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 12। ଆଜି ଆପଣ ମା କମଳାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧବାର ଏବଂ ରବିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ମନରେ ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ସୁଖବର, ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆଜି ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ କର୍ମ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶାଖା ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବିଛା ସେମାନେ ଆଜି ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଆଜି ଆପଣ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି, ଆଜି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୁଧବାର ଯୋଗୁଁ ଧନ କ୍ଷତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମତାନ୍ତର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବେ। ଧନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଓ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ବାଧାବିଘ୍ନ ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୂଳା ଓ ଉତ୍ତର ଆଷାଢ଼ ଧନୁ ସେମାନେ ଆଜି ସତର୍କ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ଆଜି ଆପଣ ମା ତାରାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୁଧବାର ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ସମସ୍ତ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବହାର ଆଜି ମାର୍ଜିତ ଓ ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ହେବ। ଆଜି ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣା ମକର ସେମାନେ ଆଜି ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ,
शुभ संख्या 3। आज आपण माँ दुर्गा को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापरे जानिबा कुंभ राशि विषय रे। कुंभ राशि आज द्वादश चंद्र एवं बुधवार जोगु समस्त दुख क्लेश ओ अवसाद अजथा खर्च ओ बोध खर्चरू मुक्ति पाइबे। खर्च अपेक्षा संचय रे अधिक आग्रह रहिबो ओ खर्च करिबारे टालटुल नीति अवलंबन करिबे। आज वाणिज्य व्यवसाय ओ परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं पूर्वरु होइथिबा क्षतिर भरणा करिबारे किछि मात्रारे समर्थ हेबे। कर्म रे सफलता समस्त काम आज आपणक पई सहज हेबो। जेउ मानकर धनिष्ठा ओ पूर्व भाद्र कुंभ सेमाने आज सुफल पाइबे। आपणक पई आज शुभ रंग कला। शुभ संख्या 11। आज आपण माँ काली को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। शेषरे जानिबा मीन राशि विषय रे। मीन राशि आज एकादश चंद्र एवं रविंक नक्षत्र भोग हेउथिबारु आर्थिक अवस्था उन्नति एवं नूतन आयर मार्ग खोलिबो। आकस्मिक धनलाभ कौनसी विशेष सूत्रु धन प्राप्ति एवं अन्य को देइथिबा धन ओ बकेया धन आदाय हेबो। आज वाणिज्य व्यवसाय ओ परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं कर्म रे सफलता ओ प्रमोशन मिली पारे। जेउ मानकर पूर्व भाद्र ओ रेवती मीन सेमाने आज उपकृत हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग गोलापी। शुभ संख्या 5। आज आपण प्रभु श्री जगन्नाथ को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। एमिति प्रत्येक दिन राशिफल विषय जानिबा पई वर्तमान आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसुथवा बेल आइकन को मध्य प्रेस करि नियंतु एवं भिडियोटी को निज परिवार बंधु बांधव को मध्य शेयर करि नियंतु। जय जगन्नाथ। नमस्कार।